Rabbi an kai lahira da ala ka on shi hera amin ala ka ga batu ala ka mine amin ala ka ga jamana ala ka kishi amin kuma jaman ta amulo ami ala buka ala barka da ka fulke ala ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ai an sila ya nam kene bani ka ni yɔrɔ nɔrɔman nam kɔnɔ ya kosɛbɛ weleli bilalen don an ma tiɲɛ an ka jamiya tɔgɔ la kosɛbɛ n'o ye wajukɛlaw ka biro min sigila Mali kɔnɔ nam n'o ye association de prêcheurs du Mali ye Mali wajukɛlaw jɛkuluba min sigila Mali kɔnɔ nam o kama an nana yan ka an karamɔgɔ ani an ka kayidu ani an ka ɲɛmɔgɔ nam ani silamɛya jigi nam ani maliyɛnw yɛrɛ jigi tiɲɛ o de kama an nana ka na a ka weleli lamɛn kosɛbɛ an fana nana sɔrɔ mɔgɔ minnu kalanlen don kɛnɛ kɔnɔ k'a daminɛ dugutigiw la ka taa se imamuw ma diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ bɛ nin kɛnɛ kɔnɔ an b'a bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn kosɛbɛ ani an ka délégation n'o ye an ka jamiya délégation ye bureau national tɔgɔ la an ka sayida bɛ yan nɔ n'o ye Malimatu Basi Kane o de dalen don ne ka bureau nin na Mali kɔnɔ ani an ka commune président dɔw caman nana nin kɛnɛ kɔnɔ kosɛbɛ Kalabankɔrɔ commune b'o la Kati commune b'o la an nana ka na an karamɔgɔ ka weleli lamɛn Mali wajukɛlaw ka bureau tɔgɔ la an y'a ye an nana min sɔrɔ yan an y'a dɔn k'a fɔ walahi Cheick Bilali Jalo diɲɛ kɔnɔ diinɛ jɛkura dɔ de don jamana jigi fana de don diinɛ ko la a jɔyɔrɔ ka bon Mali silamɛya la Cheick Bilali Jalo a n'a ka kalandenw ani a kanubagaw ani karamɔgɔw ani autorités vraiment mɔgɔw kan ka waso ni nin cɛba de n'i ye nin cɛba nin ka baarakɛlaw lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ Cheick Bilali Ala ka maa ɲuman don Ala ka cɛba de don a ɲɔgɔn man ca Ala ka dugukolo kɔnɔ donc mɔgɔ min bɛ nin kɛnɛ ninnu labɛn ni Ala ɲɛ siranɲɛ tɛ ka ni jamakulu nɔrɔma nin kɛ ɲɔgɔn kan nin waati min na foyi t'o kɛ ni Ala ɲɛ siranɲɛ tɛ donc an b'a jigiya k'a fɔ don nataw la Mali silamɛw an bɛ jigi de b'a kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali wajukɛlaw anw ka tɔn ni président d'honneur de ye Cheick Bilali Jalo ye Mali wajukɛlaw ka bureau min sigila sisan a président d'honneur de ye ale ye an nana an kalifa a la ka dugawu ɲini a fɛ a n'a ka kalandenw an ka bureau bɛɛ tɔgɔ la kuma caman t'an bolo vraiment an nisɔndiyara an wasala parce que ne ni ɲɔgɔnw cayara jamana kɔnɔ walahi a bɛna ni basigi ye a bɛna ni ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ye a bɛna ni silamɛya kɛ ɲɛtaga ye n'i sera yan nɔ n'i hakili tɛ jigin foyi la dɔrɔn i hakili bɛ jigin arafa kɛnɛ de la kana se ka o la dɛ ni misiri belebeleba nin kɔnɔ yan bi fɛn o fɛn nana bɛ yan nɔ fɛn o fɛn bɛ bɛna kɛ nin kɛnɛ kɔnɔ yan an b'a dɔn k'a fɔ walahi o tubabu bɔ jɛlenw de la donc an bɛ min fɔ dɔrɔn an bɛ karamɔgɔ fo k'a ka kalanden bɛɛ fo lamɛntɔn bɛɛ bɛ mɛn yan an b'a bɛɛ fo anw nisɔndiyara anw wasala mɔgɔba de bɛ mɔgɔba valeur dɔn Cheick Bilali ne n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan kelen dɔrɔn tɛ donc ko kuma surunyala anw ye misi moto de n'a dila ma ka ban an bɛ tɛmɛ n'a yɛrɛ an nisɔndiyara a ka kalifaw a n'a ka sekow an nisɔndiyara i b'a dɔn k'a fɔ sufi n'i ye sufi bɛ yɔrɔ yɔrɔ i b'a dɔn walahi sufiya sigilen don Ala ɲɛ siranɲɛ kan sufi Cheick Bilali Jalo diɲɛ kɔnɔ de ale ye sufi
y'a cɛsɔrɔ dɔ to anw saga anw wasala an bɛ dugawu kɛ ala de san caman yira la ala k'an ka jamana ala ka basigi mɔgɔ mɔgɔ nana ni hami fɛn o fɛn ala k'i kɛra k'a bɛɛ ye ala k'o kɛ chef sufi bilali yɛrɛ hɔrɔnya kama ani sunɔgɔ yɛrɛ bonya kama n'u tun ye an ka jamiya ka foli ye ka n'an karamɔgɔ fɔ k'an ka kayidu fɔ k'an ka ɲɛmɔgɔ fɔ n'i bɔ kuma la dɔrɔn b'a fɔ asalamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Wuri da gele ani barani inshallah o ko fe anga fédération pour la paix universelle ale fana bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan o ka représentant a y'a jira k'a ka foli bila silamɛw la. Nous appelons ici le représentant de la fédération pour la paix universelle pour quelques mots de bienvenue. La fédération pour la paix universelle